Nalang ko'y gamay nga pahimangno sa atong pundok diri. Kausarag yung ko nakasabi sa seminaryo. Motong higayuna nga samtang gibasa sa klase ang ebanghelyo, nagbarug ko o naglihok-lihok ko, naglakaw-lakaw ko. Kung man gani na moabot diri, no, panahon na sa ebanghelyo, freeze na mo diha sa inyong gibarugan, ay na maglakaw-lakaw. Kay mura na ay labing importante nga tao, labaw pa gani ni, sa kalibutan, ni sulod sa usa ka kwarto, ni ikaw naglakaw-lakaw lang gihapon ka, kisaw lang gihapon. Paminaw, kung asa ka, nadakpi sa pagsugod sa ebanghelyo, paminaw na lang. Ay naglakaw-lakaw kay maisturbo po ng uban. Okay ba na? Okay ba na? Iuna na atong pagpakitag katahuran, reverence sa ebanghelyo. Pangutana ko sa inyo, kung magbarog mo sa usalamang katiil, kaya na ninyo sa katiil? Ako, wabay ko'y balanse. Kunya pangutanon mo, samtang nagtindog ka, ginamit ang usa katiil lamang, unsa man ang labing importanteng balaod sa syudad sa Sugbo. Makatubag ha mo? Sa ato pa i-summarize, ilangkob. Usa ka adlaw niya na adunay usa ka rabay, murag contemporary man tingali siya ni Jesus. Ang iyang pangalan, Hillel. Giduol siya sa usa ka tawo, gipangutana. Kung magbarog kag usa lamang katiil, unsa man ang labing mahinungdanon nga balaod. So nibarog siya sa usa ka tiil, gunit lang ko. Unya ningon siya, ayaw buhata sa imong isikataw, ang dili nimo buot buhaton nganha kanimo. Butang niya iyang usa ka tiil. Moto iyang summary sa balaod sa mga Hudiyo. Sa ato pa sa iyang perspektibo, ang napulo ka sugo, ilabi na sugo, mahitungod sa atong relasyon sa ubang tao, tahura ang imong ginikanan, ayaw pangawat, ayaw pagpatay, etc., etc. Kung mupatay ka, imong gibuhat ang dili nimo buot buhaton nganha kanimo. Mo nang summary to para sa iya. Nganong nangayo mag-summary? Napulo kasugo rabayana. Pero kung tanaw nato ang napulo kasugo, pananglit ang ikatulong sugo. Unsa man ikatulong sugo? Musimba kamo panahon sa adlaw igpapahulay nga para sa mga Hudiyo, Sabado. Ang ato Domingo kay Domingo man ang adlaw kanusa nabanhaw si Jesus. So kanang mga Sabadista, Hudiyo lang gihapon ang ilang perspektibo. Dili Kristiyano, kay Kristiyano nabanhaw man si Jesus sa Domingo. Ayaw mog trabaho panahon sa Sabado. Mo na siya kay adlaw igpapahulay. So ang sunod nga pangutana, unsa maning trabaho? Kay gusto man nilang i-apply sa ilang kinabuhi ang maong balaod, nangutana sila, unsa maning trabaho? Magluto ka, budlay sa baya ng pagluto. Mulakaw ka, sington baya ka. So ang mga Hudiyo, aduna sila'y mga balaod, nga nanganak sa napulo ka balaod, nga sugo, nga muingon pananglit, kung makalakaw ka sa imong balay, ang distansya nga imong malakwan, pananglit na nakalimot ko sa distansya, 300 meters. Mulampas na kayo kag 300 meters, imo nang gidisrupt, imo nang gi-violate ang ikatulong sugo. Trabaho na na. Ug sila pod nakaingon nga
magdagkot gani ka, magpadilaab gani kag mga gipangsugnod, mga kahoy, trabaho na namunang hantod karon dito sa Jerusalem, kung aduna man gani elevator, ang mga konserbatibo kay nga mga Hudiyo dili gid mo sakay sa elevator kay nganuman aduna ba anay kuryente naman ay spark kayo man na. Di po sila pwedeng mangluto adlaw Sabado mo nang tapuso nila ang ilang pagpangluto sa Biyernes. Ini kaabot sa gabi sa Biyernes, di na po sila pwedeng mangluto kay nga naman ang gabi sa Biyernes lakip na sa Sabado sa ilang perspektibo mo nang ni kupya po taniya na kaning atong anticipated Mass. Sa ato pa mga igsuon ko, nanganak ang mga balaod, hangtod nga miabot og 613 ka mga balaod. Kay nga naman, ilamang giseryoso ang ilang relasyon sa Ginoo mo nang buot nilang i-apply sa nakalain-laing sirkumstansya, higayon ang balaod sa Dios. Dili ngilan, nindot ang ilang tumong. Apan ang nakaapan lang yun, kay nagkaanam na yung kadaghan, di na nila may memorya mo nang naay mangutana, unsa man yo'y labing mahinungdanon nga balaod. Diyan agikan. I-summarize na lang. Ang tubag ni Jesus, for the first time, iyang gidugtong ang Deuteronomy chapter 6 verse 5. Higugma ang Diyos sa tibok mong kasing-kasing. Sa hinudiyo pa na nga pag-ampo, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, Ve Ahavta, etc., etc., etc. Every day, ang usa ka seryoso nga Hudiyo, iya ginang recite-on. Shema Yisrael, paminaw o Israel. Ang atong Diyos usara. Gilangkob niya ng maong pag-ampo ang love of God. Gidugtong ni Jesus for the first time ang Deuteronomy chapter 6 verse 5 sa Levitico chapter 19 verse 18. Higugma ang imong isig katao sama sa paghigugma nimo sa imong kaugalingon. O kung ato tong gipaminaw ang unang pagbasa, kung naminaw tani adto, makita nato ang pipila ka mga example sa paghigugma sa atong isigataw sama sa atong kaugalingon. Ayawg abusuha ang mga refugees. Mutoy atong nadungog. Kay once upon a time, refugee sa baya mo. O kung kato refugee pa mo dito sa Egypt, nagpuyo mo dito, biyahe mo, kung ang mga tao nga niabuso ninyo, dito ninyong gustong mahitabo sa inyo, ayaw po naghimua sa mga migrants diha sa inyong lugar. So makita nato, love your neighbor as you love yourself. Kung sa may atong mabaw ni ini, higugma ang Diyos, mo ning first point, higugma ang imong isigkataw. Nakakita ba kag cross nga ana lang? Nakakita ba kag cross nga ingon ana lang? Dili na cross. Ang cross, ana gid na. Higugma ang Diyos, higugma ang imong isigkataw. Ang tentasyon nato diri sa kalibutan mao ang pagpatindog lamang o vertical line. Higugma ang Diyos. Basta ako dagkot na ko, okay na ko. Basta ako, nakaagi ko diya simbahan, muana lang ko, okay na ko. Pero kuwang pagid na, no? Kay kanang mo, ana lang ta, mudagkot lang ta, we are trying to love God according to our own way. Ningon ba ang Ginoo, simbaha ko ninyo, matag Sabado kaniadto, matag Domingo. Higugma ang Diyos. Naasay mga tao nga walay koneksyon ang ilang paghigugma sa Diyos sa ilang paghigugma sa ilang isigkatao.
Mo nang katong si Karl Marx, naingon siya, ang religion kuno is the opium of the people, is the shabu of the people. Kung gusto kang mo iskapo sa imong responsibilidad alang sa uban, sige, ana ka diha, simba diha, pagampo. Ayaw panumbalinga ang gikinahanglan sa imong banay, gikinahanglan sa imong katilingban. Sayop lang si Marx kay ang religion ba pananglitan kani atong gibasa karon, love God, love your neighbor. Wa siya mo basa niini, diha siya no sayop. Pero posible sad nga kita sa atong paghigugma sa Dios, hangtod lang ta sa dagkot, hangtod lang ta sa pagampo diri sa simba, pero wa nato gi-connect sa atong isig ka tawo. Makaguol pod na. Kung higugmaon lamang nato ang atong isig ka tawo, wala nato na dugtunga sa higugma sa Dios, paghigugma sa Dios, delikado na sa gitawag nga aktivismo. Kanang mga word, noun, butangan gani nimog, or adjective, butangan nimo og ism, delikado na. Communism, Marxism, capital ism. Gi-absolutize nato ang usa ka dimension, aspeto sa kinabuhi sa tao, o gikalimtan nato ang uban. Adunay mga kapitalista, pero kung ang ila lang interes mo ay hatagag pagtagad, nakalimtan na ang uban, mo na mahimo ng capitalism. Nahimo na ng ideolohiya. Ug karon, usa sa sakit sa kalibutan, kundi nato bantayan, karang gitawag og woke philosophy. Para na, labi na sa mga batanon woke. Kaya nagdilaab sa daghang mga batanon ng hustisya. Importante man ba, bisag ang simbahan, nagtanaw man hustisya, pero ang problema niya ng wokeism, ang ilang perspektibo, kami mga biktima, ang nibiktima namo, kingalan, kanselo na sila. Kanselon. One-track mind ragayod. And in trying to promote justice, they introduce other injustices. Kay nga naman, perspektibo lamang sa tao, wa man nila gikonektar sa Diyos. Kung ila pang gikonektar sa Diyos, ang Diyos ba nagmugna sa tanan. So ang ilang mga niabuso nila kaniadto, anak gihapon na sa Diyos. Kinghalang magbago po, ninot nga magbago, pero dili i-cancel. Cancellation magunang wokeism. Delikado kaya ng. So kinghalan i-konektar gyud ang duha. Pero ang mokonektar sa duha, gugma sa Dios, gugma sa tao, ang punglihok verb, higugmaa, higugmaa. Unsa man ning higugmaa? Daghan kanato nakasuway na niini, unya atong tan-aw sa gugma, usa ka pagbati. Ma-attracted ta sa usa ka tawo, siguro adunay porma sa ilong, mata, aduna siya'y panglihok-lihok, aduna siya'y sinultian nga ma-attracted ta. Muna gitawag og eros, gugma nga dili ta kompleto hangtod nga makompleto taniya ng tawhana mo nang adunay managtiayon, managtrato, muna gitawag nga eros, pagbati. Naasay gitawag nga philia. Gugma, tali sa duha ka mga higala. Friendship. Andang ka mo sakripisyo para sa imong higala. A friend is someone whom you can be honest with. Musulti ka sa tinuray, dili ka niya i-judge, pero musulti siya siyang prangka nimo. Nindot kay na. We all need close friends ngayon, ana. Apan ang labing taas nga gugma mao nay gitawag nga agape. Mao nay gugma sa Dios nga tungod sa maong gugma nga nag-awas-awas, gimugna niya ang universo, gimugna ta niya bisag wala ta niya kinahanglan. Wala man magmingaw ang Ginoo. Hingpit na gud ilang katilingban tulo ka persona.
Apan tungod sa gugma nga nag-awas-awas, creative love. And God saw that it was good nindot. Gihanay niyang tanan. Unya ang labing taas nga creation niya, day 6, ang tao, gihanay na ang tanan. Grabe kayong gugma sa Diyos alang kanato. Walay makuha ang Diyos sa ato, tungod kay gugma siya maunang nahimong creative, nahimong redeeming love. Sa tao, sa anatad, sa kinabuhi sa tao, ang labing duol sa agape, ingon sila, maukuno ang gugma sa inahan. Lari mo na, 9 months na kay squatter diya, informal settler. Paggawas, maayon tag mo pasalamat, tayo mo kung ipapuyo, sige naghilak. Malibang pa. Gutumon, senyorito kayo. Pero ang inahan in town, gyoy reklamo. Diba? Hasang amahan. Muna'y labing duol ko nga gugma, nga tawhanon sa gugma sa Diyos. Importante, ang word nga gigamit diri higugma ang Diyos, higugma ang imo si kataw, agape ang gigamit. Dili eros, dili philia, kundili agape. Sa ato pa ang atong gugma nga tawhanon, saksak sinagol kingalan hinay-hinay, ipapurify natos Ginoo hangtod moabot ang panahon nga murag godlike. Di man kita maparehos Ginoo pero godlike ang atong paghinigugmaay. Love is patient, love is kind, love is not jealous, love does not keep a record of wrongs, love does not put on airs, etc., etc. Munang atong proseso diri sa gugma hinay-hinay basta kanunay. Diri sa Santos nga misa niad kita diri karon kay atong gibati ang gugma sa Dios nga mo'y nag-auhag kanato. Dili kontento ang Ginoo nga gihimo lang taniya. Dili kontento ang Ginoo nga tungod sa atong unang ginikanan, aduna kita'y sala nga panulundon, giluwas pagyud kita sa Dios. Iyang gipadala iyang bugtong anak, ug pagbalik sa iyang anak ngadto sa langit, sa kiliran, sa amahan, dili kontento ang Ginoo nga moingon, okay, gipakitaan na tamo sa akong anak, na nato siya gisangyaw dinha, inyo tong i-record, kamo na'y bahala sa inyong kinabuhi, dili. Iya pagyutang gibinlan, o lawas ug dugo sa iyang anak. Lawas ug dugo nga kinghanglan ayuhon nato pagdawat. Muna mag-uol kay ko kanang mga lawat gani nga sa kamot. Inig pangalawat mo aniskilid ko okay. Unya murag pulburon nga nadugmok o murag mani anaon dayon. Batik in tanaw wa gi porma in taon. Ayaw in taw kanaa. Ginoo in taon niya, muralag, pulburon nga nagdugmok. Bati in tanawon. Kuha in taon na, respetuha in taon na, ibutang sa imong baba. Mga lawat gay mo diretsyo sa baba, ayaw in tawag uguma, muramog isda tanawon. Katawan nun kin tanawon. Or ayaw paaka, ipabutang sa pari, unya ay sunda-sundang pari, saling mo sa pari nga iyang mabutang in taon ang lawas ug dugo ni Kristo diya sa inyong dila. Ang gugma sa Dios dalaygon, bililhon, kinghanglan ang atong pagdawat kaniya, dalaygon ug bililhon usab.